Sa Batangas. Family Batangas. Island hopping ba? Yes! Island hopping. Shampoo kami. Pero 30 minutes daw yung biyahe. We're going to see the corals! Okay, snorkeling kami. The corals under the water! Under the sea! Yes! Magpo-popo siya. Kasi lalo yung aming po. Kasi tago ko sa oral. Mamaya! Tago ako dun sa mga corals. Ayun na.